Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai kebaktian kita. Mari yang di luar bisa mulai masuk ke ruangan kebaktian. We're gonna start our service, everyone. So those of you outside, we welcome you to come in as we're about to start our service. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita bisa memasuki ruangan kebaktian. Let's come into the sanctuary, everyone, and we'll start our service this morning. Thank you, Lord Jesus. We praise you, God, for all that you've done. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami memuji muliakan namamu karena Engkau sungguh baik, Tuhan. We praise and thank you, Lord, for you are good. Father, speak to us this morning, God. We open our hearts. We know that you are here in our midst. Terima kasih Tuhan, kami percaya Yesus Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, ya Bapa, kami percaya Yesus Kau jamah setiap hati kami, ya Tuhan. We count our blessings, Lord, today. Remember all the goodness that you've done, Father. Kami hitung berkat-berkat kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. In Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, Amin. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand on our feet and let's praise God. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. I tried with all my might, I just can't win the fight until he drifted. Vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart. Change my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Wandering into the night, wandering into the night, wanting a place to hide. I tried with all my might, and I just can't win the fight. It's dangerous, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. On solid ground, I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he cleaned my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. And just when I ran out of road,
I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, he picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God, I thank God, I thank God, I thank God, I thank God. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik bisa katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan pada kanan kiri Anda, Tuhan Yesus baik. You can say to your neighbor, somebody next to you, that God is good. Amin. Dia bangkit bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Amen. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Amen. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Jemaat Tuhan saja katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku.
before you guys sitting down, we're gonna pray for our children. Sebelum kita semua duduk, mari kita berdoa untuk anak-anak. Come on, children, come forward. We're gonna pray for you before you go into your class. Father God, we thank you for each and these amazing children of God. Thank you for your favor. Thank you for your blessing upon them. Thank you for the purpose that you placed in their heart. And we thank you, Lord, for your goodness in their life. Kami mengucap syukur untuk kami para orang tua yang mempunyai kehormatan untuk kami berjalan bersama dengan mereka, menuntun mereka, menjadi model dan inspirasi, menjadi teladan bagi mereka sebagai perwakilan dari Allah di muka bumi ini. We thank you for all the teacher. Kami mengucap syukur atas semua guru-guru di sekolah minggu, the teacher in kids ministry. Thank you for their dedication and faithfulness. Terima kasih untuk dedikasi dan kesetiaan mereka dalam melayani anak-anak ini setiap minggunya. Kami percaya apa yang mereka lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mereka yang akan menjadi masa depan bagi gereja Tuhan, baik di tempat ini atau dimanapun Engkau tempatkan mereka. We thank you, Lord. Again, we speak blessing over each and every one of them. In Jesus' name we pray. All of us says, Amen, Amen. You may be seated. Anda dipersilakan duduk. Hello, good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Do you believe that we serve a good God? Anda percaya kalau kita melayani Tuhan yang baik? Well, I just want to say hello, first of all. Saya mau katakan halo untuk semuanya. If you are here for the first time, I just want to say welcome. Kalau Anda kesini pertama kalinya Anda di sini, kita mau ucapkan selamat datang. If we never met before, Kalau kita belum pernah bertemu sebelumnya, my name is, you can call me Sam or you can call me Rosit. I have the honor to pastor this church and this is my beautiful wife, Nana. kalau kita belum pernah bertemu, nama saya Sam. Anda bisa panggil saya Sam atau Rosit. Dan kita diberi kehormatan untuk bisa memimpin gereja ini. Dan ini istri saya, Nana. And just want to let you know a couple of things about today. Dan saya akan memberitahu kepada Anda beberapa hal tentang hari ini. In just one moment, we're going to give our offering. Sebentar lagi kita akan memberi persembahan kita. So as you prepare your offering, I just want to remind you about a couple of things. Dan saat Anda mempersiapkan persembahan Anda, saya mau mengingatkan kita beberapa hal. In this church, every Sunday we have 2 services. Di gereja ini kita mempunyai 2 ibadah setiap hari Minggu. First is the a regular service, meaning English speaking service at 10 o'clock in the morning. Yang pertama, ibadah pertama adalah ibadah bahasa Inggris jam 10 pagi. And then we also have Indonesian community service in at 11:15 every Sunday. Dan ibadah yang kedua adalah ibadah berbahasa Indonesia jam 11.15 setiap hari Minggu. And from time to time when we have long weekend, we do this together and we combine both of the services. Dan terkadang saat kita mempunyai akhir pekan yang panjang, kita mengadakan ibadah gabungan seperti hari Minggu ini. The main reason is so that the people from the first service and the second service can get to know one another. Alasannya adalah supaya orang-orang dari ibadah yang pertama dan yang kedua bisa mengenal satu dengan yang lain. And the second reason for those of you who are planning to go somewhere after the service, then we won't finish our service too late. Ya. Jadi alasan yang kedua ibadah gabungan itu kalau misalnya akhir pekan panjang mungkin Anda merencanakan untuk pergi vacation atau pergi ke suatu tempat dan ibadah gabungan kita akan selesaikan lebih awal. Jadi Anda bisa pergi lebih awal juga. So the plan today is that the worship team is going to lead us in a couple of songs. Jadi rencananya hari ini tim musik akan memimpin kita dalam puji-pujian. And then there's going to be a short message. Dan akan ada Pesan singkat. pesan yang singkat. Jadi khotbahnya hari ini singkat, itu kata kuncinya. And then after the service, we're going to enjoy the food that we have prepared for you. Dan setelah ibadah kita akan menikmati konsumsi yang sudah disediakan di depan. And hopefully we can catch up and get to know one another. Dan semoga kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, ngobrol dengan satu dengan yang lain. So that's it. That's all the announcement today.
Jadi itu aja pengumuman hari ini. Let me pray, and then after that, again, like the worship team was gonna lead us singing a couple more songs. Jadi kita akan berdoa saat ini dan setelah itu kita akan menyembah satu lagu lagi. Father God, we thank you for today. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini. We thank you as we celebrate those men and women who serve this country today. Kami mengucap syukur saat hari ini kami merayakan orang-orang ya Bapa yang sudah berjuang untuk negara ini Tuhan. Those people who have sacrificed their life for our freedom. Orang-orang yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kebebasan kami Tuhan, kemerdekaan kami. And today is definitely reminding all of us by your ultimate sacrifice for all of us. Dan hari ini tentunya kami diingatkan akan pengorbananmu yang paling besar Tuhan untuk setiap dari kami. So we forever grateful. Jadi kami selamanya bersyukur kepadamu Tuhan. In just one moment we are also going to give our offering. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. You bless our giving, Lord. Engkau yang berkati persembahan ini Tuhan. We want to give to you with a cheerful heart. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Selagi kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita jadikan lagu ini doa kita. Let's sing the song and let this song be our prayer today. Just as I am. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, and wanting not to rid my soul of one dark blood, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come broken to be mended, I come wounded to be healed, I come desperate to be rescued, I come empty to be filled, I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb, and I'm welcome with open arms, praise God, just as I am, just as I am, without one plea, and that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come broken, I come broken to be mended, I come wounded to be healed, I come desperate to be rescued, I come empty to be filled, I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb.
and I'm welcome with open arms. Praise God, just as I am. I come broken, I come broken to be mended. I come guilty to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms. Praise God, just as I am. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand on our feet and say, I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come bruised to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I welcome with open arms. Praise God, just as I come broken, I come broken to be rescued. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms. Praise God, just as I am. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Tak terselami bagi kami Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan sungguh indah. Sungguh indah. Jikalau Anda percaya Tuhan Yesus baik, mari kita angkat tangan sama-sama katakan sungguh besar pengorbananmu bagi. Terlalu besar Tuhan. Dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Sungguh kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. We believe in you Lord. All things work together for good. Mari kita angkat suara kita, angkat tangan kita, sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar, oh pengorbananmu bagiku. Terlalu besar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti Bapa. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
Sama-sama kita katakan saudara, sungguh besar pengorbananmu. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. sungguh indah. He is so good to me. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Sekali lagi, one more time. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Come on, give Him a shout of praise. Berikan pujian kepada Tuhan. We thank you, Lord, because you are good. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. You are good. Engkau baik. Thank you, Jesus, for this beautiful day. Terima kasih Yesus atas hari yang indah ini. We get to declare your goodness through the song that we sing this morning. Kami bisa menyatakan kebaikan-Mu melalui puji-pujian kami. Thank you, God, as we reflect on our life, we can see that your goodness is just all over our life. Terima kasih Tuhan, saat kami merenungkan kehidupan kami, kami bisa melihat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. When we look at our life, we see your faithfulness. Saat kami melihat hidup kami melihat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. We see your blessing upon us. Kami melihat berkat-Mu ada di atas kami. In the next few minutes, we just want to open up our heart. Dan kami mau buka hati kami beberapa menit ke depan. We want to listen to what you have to say this morning. Dan kami mau mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Give us the wisdom to know what to do with everything that we hear today. Berikan kami hikmat supaya kami bisa tahu apa yang kami harus lakukan dengan apa yang kami dengar hari ini. Speak to us. Berbicaralah kepada kami. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Everybody say Dan semua sama-sama katakan amin. amen. Amen. You may be seated, Anda church. dipersilakan duduk. Again, let me say good morning to everyone. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Today we are celebrating Memorial Day. It's the day when we celebrate men and women who serve our country, whether in the past, the present, and the future. Hari ini kita merayakan Memorial Day, hari di mana kita merayakan orang-orang yang sudah berkorban untuk kemerdekaan kita, baik di masa lalu, sekarang, atau di masa ke depan. Sometimes we don't even realize how much they mean to us for our country. Kadang kita nggak sadar betapa berartinya orang-orang ini untuk kita, untuk negara kita. I was reading this one statistic
that us as a country in the United States, we spend about $670 billion a year for our national defense. Saya membaca sebuah statistik di mana di negara ini kita menghabiskan anggaran untuk pertahanan nasional sebesar 670 biliar dolar setiap tahunnya. So freedom is very expensive. Jadi kemerdekaan itu sangatlah mahal. Just to keep up safe each and every day, it costs that much money a year. Untuk membuat kita merasa aman setiap harinya, itu butuh anggaran sebesar 670 biliar setiap tahun. And besides it's very expensive, freedom usually come at the cost and the sacrifice of other people. Selain kemerdekaan itu mahal, itu juga membutuhkan pengorbanan dari beberapa orang. That's why we call those people heroes. Karena itulah kita memanggil orang-orang tersebut pahlawan. And that's the reason why we're celebrating Memorial Day today. Dan itulah kenapa kita merayakan Memorial Day hari ini. We are celebrating the heroes of this country. Kita merayakan pahlawan dari negara ini. So I want to stop right now and I want to honor all the people who serve for our country. So if you serve in military, in any type of army or anything, would you stand up right now? Allow us to honor you. Jadi kita mau Come on, Sion. berhenti sebentar. Kita mau merayakan, ada di tengah-tengah kita ada Come seorang on everybody, let's pemuda go. yang melayani negara ini. Kita berikan penghargaan buat Sion. Anybody else? Ada lagi yang pernah di army mungkin sebelumnya? So anyway, I don't know if you realize this, but our world, all of us, we are obsessed with this heroic action, or we call it heroism. Jadi saya nggak tahu kalau Anda sadar apa enggak, tetapi kita ini sebenarnya tuh terobsesi sekali dengan perilaku-perilaku heroik yang orang-orang sering lakukan. For example, when we read stories, when we look at social media, there's something in us that is very interested in that kind of story. Misalnya saat kita lihat-lihat sosial media, Facebook, Instagram, atau kita nonton movie, atau kita dengar cerita orang, kita tuh selalu tertarik dengan cerita-cerita yang berbau-bau pahlawan, yang berbau-bau heroik. Maybe it's you see something on social media about a complete stranger doing good things for other people. Mungkin Anda lihat di sosial media ada video soal orang yang benar-benar nggak kenal satu dengan yang lain, tetapi melakukan sesuatu yang heroik. A complete stranger saving someone else's life. Orang yang nggak kenal sama sekali tetapi menyelamatkan nyawa dari orang lain. Or even when we watch movie, we love this kind of movie. Atau saat kita nonton film, kita suka film-film yang berbau kepahlawanan. Now, I don't know if you know this movie, if I show you the poster here. You know, some of you who recognize this movie, you're probably a little older, right? Ini ada poster ini. Ini adalah salah satu film yang udah lama. Kalau Anda tahu poster ini, mungkin Anda udah agak berumur. What is this movie called? Armageddon. Okay. Do you remember the story of this movie? Apakah Anda ingat cerita dari film ini? So for those of you who never knew about this movie, right? I'll tell you a really quick story of it. Kalau Anda belum pernah lihat film ini, nggak tahu ceritanya, saya kasih tahu previewnya. So there is this meteor or comet that about to hit our planet Earth. Jadi ceritanya ada sebuah komet atau meteor yang mau nabrak ke bumi. So they are sending a group of guys to go to that meteor. Jadi negara ini mengirimkan sekelompok orang-orang untuk pergi ke meteor itu. And the plan was to just put the bomb in that meteor and then we explode it so it will not hit the planet Earth. Jadi tujuannya adalah supaya orang-orang ini akan menggali lubang, menaruh bom di meteor itu dan meteor ini bisa diledakkan, jadi nggak jadi nabrak bumi. So when they went there, right, it turned out that after they planted the bomb, right, they need somebody to be left behind to activate the bomb. Jadi ceritanya setelah mereka nanam bom ini di dalam meteor itu, ternyata mereka harus ninggalin satu orang untuk nyalain bomnya.
So the rest of the people come back to the earth, so one guy have to be left behind and he has to give up his life in order to save the planet Earth. Jadi ceritanya mereka tim ini harus ninggalin satu temannya dan yang sisanya pulang ke bumi dan yang satu orang ini tinggal dan dia harus nyalain bomnya dan tentu saja dia harus mati. One man saved the world. Satu orang menyelamatkan dunia. Does the story sounds familiar? Ceritanya familiar nggak? Right? Or maybe the more recent one, the younger people one probably can relate to the next movie, Avengers Endgame. Kalau mungkin yang anak-anak yang lebih muda mungkin mereka bisa relate ke movie ini nih, film ini Avengers Endgame. Where Iron Man had Dimana- to sacrifice his life in order to save the universe. Di mana Iron Man harus mengorbankan nyawanya menyelamatkan dunia. One man gave his life up in order to save the universe. Satu orang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. So for the next few minutes, again, in this Memorial Day, I'd like to share with you how you and me, we can be an everyday hero. Jadi beberapa menit ke depan saya mau share kepada Anda bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. And I want to share some attributes about everyday hero that you and me need to know. What does everyday hero look like? Jadi saya juga mau sharingkan tentang apa atribut-atribut seorang pahlawan yang kita bisa taruh dalam kehidupan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. So number one is this, heroes sacrifice. Jadi ciri yang pertama adalah pahlawan berkorban. You know, about 2 hours to the south from Philadelphia, there's in Washington, D.C., there's this special place called World War Memorial. Jadi 2 jam dari Philadelphia, kalau Anda ke arah selatan di Washington DC, itu ada sebuah monumen yang dinamakan Monumen Perang Dunia Kedua. Do I have the slide there? Do I have the picture on the screen? I think I do. There you go. Nah ini gambarnya. Right. They finished building this in 2004. Mereka selesai membangun ini di tahun 2004. The purpose of this place is to honor 16 million Americans who fought in the World War II. Tujuan dari monumen ini adalah untuk merayakan pengorbanan dari 16 juta orang-orang pahlawan Amerika yang pergi berperang. Di Perang Dunia Kedua. And more than 400,000 Americans make the ultimate sacrifice and paid with their life for our country. Dan lebih dari 400.000 orang yang mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan negara ini. Hero sacrifice. Pahlawan berkorban. John 15 verse 13 says, there's no greater love than to lay down one's life for one's friends. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Isn't that what Jesus did after all? Bukankah ini yang Tuhan Yesus lakukan? The center of Christian message is there's the God who could have just letting us to pay the consequences for our own sin, but he actually intervened. Jadi pusat dari kekristenan itu adalah Tuhan mengirimkan satu orang yang mengorbankan nyawanya untuk dia bisa aja membiarkan kita membayar dosa kita sendiri, tetapi dia mengorbankan satu orang untuk mencegah supaya kita nggak harus membayar dosa kita. By sacrificing his own life and sending his son Jesus to replace us on the cross. Dengan mengirimkan Yesus ke dunia ini untuk mengorbankan nyawanya bagi kita. And speaking of the cross, some of us when we see the cross, we see it as the architecture of the building. Dan saat kita melihat salib, kadang kita berpikir soal gedung-gedung. When we see the cross, some people see it as a jewelry that you wear. Saat kita memikirkan salib, kadang kita berpikir soal perhiasan yang kita pakai. Some historian maybe see the symbol of the cross as the symbol of capital punishment during the Roman Empire. Susah ya, diterjemahin. Sebentar saya baca dulu. Para ahli sejarah mungkin melihat simbol dari salib itu sebagai simbol hukuman mati pada zaman Romawi dulu. Go ahead.
So we see cross as a Christian as the ultimate sacrifice. Jadi sebagai seorang Kristen kita melihat salib itu sebagai pengorbanan yang paling besar. Now, you and me, we probably don't have to die for someone else. Kita dalam hidup kita mungkin kita nggak harus mati untuk seseorang yang lain. But being an everyday hero is always requires some type of sacrifice. Tetapi untuk menjadi pahlawan sehari-hari itu kita nggak mengorbankan sesuatu. I remember my parents used to joke around and says that if it's not because of us sending you to school, we would have been able to travel around the world. Saya ingat orang tua saya pernah bilang begini, kalau bukan karena kita mengirimkan kamu ke luar negeri untuk sekolah, kamu nggak bisa keliling dunia, katanya. Yeah, they would have been able to travel around the world. Mereka, gimana? Yeah. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngirim anak-anaknya sekolah ke luar negeri, orang tuanya tuh bisa keliling dunia. Benar. Yeah, because again, it's cost a lot of money to pay for the school here. Iya, jadi soalnya orang Indo kalau ngirim anaknya kuliah ke luar negeri kan mahal ya. They sacrifice and they putting aside their desire for their children. Jadi orang tua saya mengorbankan ini untuk bisa mengirimkan anak-anaknya ke luar negeri untuk bersekolah yang baik dan mereka mengorbankan keinginan mereka. I know there are many of you here that right now you're currently doing this. Dan saya tahu banyak sekali dari Anda saat ini melakukan hal yang sama. You work hard for your family. Anda bekerja dengan keras untuk keluarga Anda. You work hard for the better future of your children. Anda bekerja keras untuk masa depan anak-anak Anda. Right? There are always things that we need to give up. Banyak sekali hal-hal yang kita harus lepaskan, yang kita harus relakan. Because that's what heroes do. They sacrifice. Karena itulah yang pahlawan lakukan, mereka berkorban. Right? Imagine, for example, after you get married, you still want to live like you are still single. Bayangkan kalau misalnya Anda sudah menikah tetapi Anda masih mau hidup kayak sewaktu Anda masih single. You go anytime you want with your buddies. Pergi kemana aja sama teman-teman Anda sendiri. Go home anytime you want. Pulang ke rumah jam berapa aja yang Anda suka. Right? Imagine you are having a family, having kids, but you still wanting to live as you are single. Bayangkan kalau kita udah menikah, punya anak, dan kita masih mau hidup seperti waktu kita single. Right? I think it's crazy nowadays as we listening to social medias. Hal yang di luar pikiran kita itu banyak terjadi dan banyak kita lihat di sosial media juga. How people don't want to get married, how people don't want to have children. Bagaimana orang-orang nggak mau nikah, nggak mau punya anak. And they come up with so many different theories, right? And on the surface, it sounds like it makes sense. Dan mereka keluar dengan banyak alasan, banyak excuse, dan di luaran mungkin kedengarannya itu masuk akal. But honestly, it comes from our selfishness if we can be honest. Tetapi kalau kita mau jujur, alasan-alasan ini biasanya keluar dari rasa selfish kita, rasa egois kita. Thank you. So heroes sacrifice. Jadi pahlawan berkorban. The second one, heroes serve. Poin yang kedua, pahlawan melayani. Or heroes always contributes. Atau pahlawan selalu memberi kontribusi. One of the U.S. President John F. Kennedy says this: "Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Salah satu presiden di Amerika berkata, John F. Kennedy berkata, jangan tanya apa yang negaramu bisa lakukan untukmu, melainkan tanyalah apa yang engkau bisa lakukan untuk negaramu. Right? Heroes are known for what they contribute. Pahlawan dikenal dengan apa yang mereka kontribusikan. Heroes are known for their service. Pahlawan dikenal dengan pelayanan mereka. Even the Bible says this, for even the Son of Man, Jesus, came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Firman Tuhan di Markus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So even Jesus came not to be served, but to serve.
Bahkan Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. I know oftentimes we use this term, hey, we serve God, right? But it turned out, based on that verse, is not exactly correct. Saya tahu seringkali kita dengar kita ini hidup melayani Tuhan, tetapi berdasarkan ayat ini tadi, pernyataan itu tuh nggak benar. Because when we said we serve God, well, God himself came to serve. Saat kita berkata, oh saya mau melayani Tuhan, tetapi di ayat ini berkata, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk melayani. So today I want to remind all of us, Jadi hari ini saya mau mengingatkan kita semua, right? If our life is all about wanting to be served, kalau hidup kita ini semuanya berpusat dengan saya mau dilayani, then it is not exactly aligned with the scripture. ini nggak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sooner or later, if you are part of this church, right? If you don't take part in doing something, you're gonna get bored. Cepat atau lambat, kalau Anda adalah bagian dari gereja ini, kalau Anda nggak ambil bagian melayani, Anda akan merasa bosan dengan cepat. And what's even more dangerous is you're gonna have a mindset like a customer. Dan yang lebih bahaya lagi, Anda akan mulai punya cara pikir seperti seorang customer. How come they don't do this for me? How come they don't do that for me? Anda akan mulai berpikir, kenapa kok saya nggak beginiin? Kenapa kok dia nggak melayani saya? How come this church don't have this? How come this church don't have that? Kenapa kok gereja ini nggak punya itu? Kenapa kok gereja ini nggak punya ini? And that's the danger if we just sitting down and wanting to be served. Dan inilah bahayanya saat kita cuma mau berduduk diam dan nggak mau ikut melayani. Right? Last week I heard a story from a pastor. Minggu lalu saya dengar cerita dari seorang pastor. He was saying this, one day there's a lawyer who came to this pastor. Suatu hari ada seorang pengacara yang datang ke pendeta ini. And this lawyer has been part of that church for some times now. Dan pengacara ini udah bergereja di gereja yang dipastorin pendeta ini udah lama. And then this lawyer said to the pastor, hey pastor, you know, I felt that God called for me to use my expertise to help the people in the church. Dan pengacara ini ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, saya ini punya panggilan dalam hati saya untuk melayani orang-orang di gereja ini. Especially those who need a consultation about the legal matter. Terutama banyak orang-orang di mana orang-orang membutuhkan nasihat, konsultasi tentang hukum. Right? And this lawyer asked this pastor, do you have that ministry, this type of ministry in the church? Dan pengacara ini tanya sama pendetanya, kamu ada nggak pelayanan di bidang konsultasi hukum? And the pastor said, yes, we do. Dan pendetanya bilang, oh ya kita punya. And the lawyer was like, wow, really? How long have you had this ministry? Dan pengacaranya tanya, oh ya beneran? Udah berapa lama ini pelayanannya ada? The pastor said that ministry is starting today. Pendetanya bilang, oh ya pelayanannya dimulai hari ini. Because you are here, that means the ministry start today. Karena kamu nanya, pelayanannya dimulai sekarang. Right? Katanya. So what I want to say to you, if you and me, if we find ourselves started to complain about something, jadi saya cuma mau ingatkan, saat kita mulai menemukan diri kita komplain soal sesuatu, whether it's in this church, right? nggak peduli itu di gereja ini. You know, how come this church doesn't have this? How come the church doesn't do this? Kenapa gereja ini nggak punya ini? Kenapa gereja ini nggak melakukan itu? I'm just saying maybe God is calling you to do something about it. Saya cuma mau bilang ini, mungkin Tuhan Yesus yang menggerakkan hati Anda untuk melakukan sesuatu. Or maybe in the workplace when you are wondering, why is it the culture of my company is like this? Mungkin atau di tempat kerja Anda komplain soal, oh kenapa di tempat kerja ini kok kayak begini ya? Why is it the people not treating each other well? Kenapa kok orang-orang yang kerja di sini tendang sana tendang sini? Instead of complaining, maybe God is calling you to be the one who is changing the culture. Mungkin daripada kita komplain, mungkin kita
digerakkan oleh Tuhan untuk mengubah kultur dari tempat kerja kita. So wherever you are, in your family, in the workplace, Jadi dimanapun Anda ditempatkan, di dalam keluarga Anda, di tempat kerja in Anda, your community, in your church, di komunitas Anda, di gereja Anda, you are called to be a contributor. Anda dipanggil untuk menjadi seorang kontributor. You are called to serve, not just to be served. Anda dipanggil untuk melayani, nggak cuma untuk dilayani. Because that's what everyday heroes do. Karena- Heroes serve. Karena itulah pahlawan sehari-hari lakukan. Pahlawan melayani. The last one here. Yang terakhir, We might not think about this when it comes to being a hero. mungkin kita nggak mikirin tentang ciri yang terakhir ini saat kita memikirkan seorang pahlawan. But heroes are consistent. Tetapi pahlawan adalah seseorang yang konsisten. Not perfect, but trying to be consistent. Nggak sempurna, tetapi dia selalu mencoba untuk konsisten. Do you know that our consistency is the one that making the big impact? Apakah Anda tahu bahwa konsistensi kita adalah sesuatu yang akan membawa impact yang besar, Dampaknya. dampak yang besar? There are a lot of people, I said this often, there are a lot of people who are available once in a while. Banyak sekali orang yang Bisa melakukan sesuatu kadang-kadang. banyak sekali orang yang punya waktu luang kadang-kadang aja, Who can help once in a while. yang bisa membantu kadang-kadang aja. But not many people are available consistently. Tapi nggak banyak orang yang bisa available, yang bisa membantu konsisten. Do you know there's the power in consistency? Ada kuasa dalam konsistensi. There's a big impact in consistency. Ada dampak yang besar dalam konsistensi. I'll show you this picture. Saya If you- tunjukkan Anda gambar ini. If you save $8 a day, that's $3,000 a year. Kalau Anda nyimpen $8 sehari, setahun Anda bisa nyimpen $3.000. If you read 20 pages a day, it's 30 books a year. Kalau Anda baca 20 halaman sehari, Anda bisa baca 30 buku setahun. If you walk 10,000 steps every day, that's equal to 70 marathons a year. Kalau Anda jalan 10.000 langkah setiap hari, itu sama dengan 70 maraton setiap tahun. So today, I want to leave you with this. Jadi hari ini saya mau meninggalkan Anda dengan hal yang terakhir. I really, really want to encourage you. Saya benar-benar mau memberi Anda dorongan. I know many of you at home, at workplace, Banyak dari kita di rumah, di tempat kerja, in the church, di gereja, in the relationship that you are building. di hubungan yang sedang kita jalin. Maybe today there are many of us asking this question, am I really making a difference? Mungkin banyak dari kita yang mempunyai pertanyaan ini, apakah saya memberikan dampak? Is what I do really matter? Apakah yang saya lakukan ini berarti? And let me tell you, the answer is yes. Dan saya mau beritahu Anda, jawabannya adalah iya. You might not see it right away. Anda mungkin nggak lihat itu secara langsung. You might not see it right away that you are making a big impact when you come home every night. Anda mungkin nggak lihat dampak yang besar saat Anda pulang setiap malam ke rumah. Maybe you don't see it right away, the impact when you play with your kids 30 minutes a day. Mungkin Anda nggak lihat dampaknya secara langsung saat Anda meluangkan waktu 30 menit sehari bermain dengan anak-anak Anda. Maybe you don't see the impact right away when you taking your time talking to your wife, talking to your husband, 30 minutes uninterrupted a day. Ini 30 menit. Mungkin Anda nggak lihat dampaknya saat Anda meluangkan waktu berbicara dengan pasangan Anda 30 menit sehari, nggak ada interupsi ya. There's the power in consistency. Itu adalah kuasa dari konsistensi. Maybe you don't see the impact right away as you become an example to your kids in your faith with God, in your walk of faith with God.
Mungkin Anda nggak lihat dampaknya langsung kepada anak-anak Anda saat Anda terus berjalan dengan iman di dalam Tuhan. When they see you, when your kids watch you reading your Bible every day, Saat anak-anak Anda melihat Anda membaca Alkitab setiap harinya, when your kids see you being consistent, making church and God as the priority in your life, saat Anda membuat Tuhan Yesus dan gereja menjadi prioritas dalam kehidupan Anda, when they see you serving in the church, saat anak-anak Anda melihat Anda melayani di gereja, see those little eyes are watching you. mata dari anak-anak Anda melihat Anda. The time that you spend and invest in the kids, in the youth, in the young adult is making a difference. Waktu yang Anda luangkan untuk hidup dari anak-anak yang kecil, anak-anak muda di tempat ini semuanya memberikan dampak. When you invest your life in your friends, maybe you don't see the impact right away, but it's making a difference. Saat Anda invest waktu Anda di kehidupan teman-teman Anda, mungkin Anda nggak lihat hasilnya langsung, tetapi itu memberi dampak dalam kehidupan mereka. When you being mistreated at the workplace and you respond the right way, it's making a difference. Saat Anda diperlakukan dengan tidak benar di tempat kerja, tetapi Anda memberikan respon yang benar, itu akan memberikan dampak. That's what everyday heroes do, being consistent. Karena itulah pahlawan sehari-hari adalah orang yang konsisten. After all, aren't you glad that our God is consistent? Apakah Anda nggak bersyukur kalau punya Tuhan yang konsisten? Hebrew 13 verse 8 says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. His nature is unchanging. Dia adalah Tuhan yang nggak pernah berubah. Ya, sifatnya nggak berubah-ubah. Sifatnya nggak berubah. In Malachi 3 says, I am the Lord and I do not change. This is why you, descendants of Jacob, are not already destroyed. Maleaki berkata, Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Karena itu kamu keturunan Yakub tidak dibinasakan. Can you imagine if our God is inconsistent? Bisakah Anda membayangkan kalau Tuhan kita itu seseorang yang gak konsisten? Can you imagine if our God is moody? Bisakah Anda bayangkan kalau Tuhan kita itu adalah seseorang yang moody? As you want to come to Him and you have to worry, okay, is He in the good mood or is He in the bad mood? Saat Anda mau doa, mau datang ke Tuhan, Anda berpikir, aduh Tuhan ini baru enak hati apa enggak ya? Can you imagine if He is unpredictable? Bisakah Anda bayangkan kalau Tuhan kita ini nggak bisa diprediksi? Sometimes He fulfill His promise and sometimes He doesn't fulfill His promise. Kadang nanti dia kasih kita jawaban doa, kadang dia nggak tepati janjinya. Right? Psalm 119 say your faithfulness continues through all generation. You establish the earth and it endures. Mazmur 119 berkata, kesetiaanmu bertahan sepanjang zaman. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. His faithfulness continues from generation to generation. Kesetiaannya itu terus ada dari generasi ke generasi. Are we going to be perfect? Apakah kita akan menjadi sempurna? Of course not. Tentu saja enggak. But what we can do, we can try to be consistent. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencoba menjadi konsisten. Because there's the power in consistency. Karena ada kuasa dalam konsistensi. And it will definitely pay off. Dan itu akan terbayar. So the world needs you and me. Jadi dunia ini membutuhkan Anda dan saya. The world needs all of us Dunia ini membutuhkan kita semua to be an everyday hero. untuk menjadi pahlawan sehari-hari. Everyday hero sacrifice. Pahlawan sehari-hari berkorban. Everyday hero serve. Pahlawan sehari-hari melayani, kontribusi. And everyday heroes consistent. Pahlawan sehari-hari juga konsisten. Can I invite all of us to stand up? Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. We're going to close in prayer. Maybe Pastor Bobby can
speak blessing over us. Yeah. Pastor Bobby bisa berdoa. Thank you. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? How many of you are blessed? If you're blessed, say to somebody next to you, I am blessed. Bisa katakan kepada saudara di kanan kiri Anda, saya diberkati. Anda orang-orang yang diberkati, amin. Amin. Jangan pernah berhenti berbuat baik menjadi berkat. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Let's receive the blessings from the Lord. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini, atas segala berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Lord Jesus, we thank you for today and all the blessings that you've given to each and every one of us. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati usaha mereka Tuhan, studi, pekerjaan, keluarga dan masa depan mereka. Lord, we pray for your sons and daughters in this place. May you bless their work, their studies, their relationships, their family, Lord God, and their future, oh Lord. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan, setiap hari Tuhan kami hidup, kami bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Lord, we pray that every day we will be a blessing, Father, a salt and a light wherever we are and wherever you're taking us. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. And church, may the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord shines his face upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus, God's people, umat Tuhan katakan, Amen. God bless you all. Happy Sunday, and let's enjoy the food together. Mari kita makan sama-sama.